sommes les fils et les filles d'Abraham. One day, Un jour, I had the grace j'ai eu la grâce to meet with a man. de rencontrer un homme. He was the advisor Azalaki, from the president in France. Azalaki conseiller à président en France. So I had the privilege to meet him with him. Alors, j'ai eu le privilège de le rencontrer hier. We had to work together Alors, dans toute manière qu'on travaillait ensemble, about something. on travaillait à After propos de quelque working chose. together, thank you, my brother. Merci frère, vous pouvez vous asseoir. After working together, Après avoir travaillé, there was a time he started now talking to me. un moment il a commencé à me parler. I think it was the Holy Spirit who was talking through him. Je pensais que c'était le Saint-Esprit qui parlait au travers de lui. It was a man who was very talkative. Parce que c'était quelqu'un qui parlait beaucoup. So he started talking. Alors il a commencé à We parler. were just both of us. On était juste à deux. And so he started explaining to me. Avant de expliquer, He was angry il me disait comment il était fâché. because Parce que the world Mokili, is ruled Ezo Konzama, by the Jews. n'a pas juif. He explained to me Il commençait à me how parler. the Jews are ruling the world. Comment les juifs bazo régner, bazo tondo na How Mokili. many presidents in the United States Comment le président ebele na they have États-Unis the blood of Jews. baza na makila ya ba They juif. had the wives coming from Israel. Comment bazala na basi yo bautaka na He Israël. explained to me Alors bandi ko expliquer how ngai in Europe comment na Europe Jews are ruling. ba juif bazo So dominer. he was very hungry. Alors il était très fâché. I don't like these Il people disait ngana lingaka bango te because they want to dominate in the parce que world. balingaka ba dominer na mokili. Now one day, Alors un jour, the Holy Spirit le Saint-Esprit give me back that meeting, a commencé à me ramener réunion tozalaki na ye. and I start again hearing this man talking. Alors na bandi koyoka lisusu nde conseiller wana bandai koloba. Then the Holy Spirit said, Alors le Saint-Esprit a commencé à when dire, this man was talking to quand you, cet homme-là était en train de te parler, he didn't know il ne savait pas that he was in front qu'il était devant of a son of Abraham. un fils d'Abraham. He was in front Il était devant of a son of un Abraham. fils d'Abraham. The sons of Abraham, Les fils they d'Abraham, are the one ruling ils sont ceux qui règnent. in the earth. Ils sont ceux qui dominent sur la terre et aussi en esprit ils dominent. I want to tell you, Je veux te dire une chose. through Jesus, Au travers de by Jésus-Christ, faith, par la foi, you are no more tu n'es plus, from your family. tu n'es plus de ta famille, You are no more tu n'es plus from your father, de ton père, from your tu mother, n'es plus de ta from mère, your tu tribe. n'es plus de ta You tribu. will not now. Maintenant, You belong tu to appartiens the Almighty. au Kobi Nzambe. You have been born by the Spirit. Maintenant, tu es né par l'esprit. And as you have been born by Et the comme tu es né par l'esprit, Paul is explaining Paul est en train de le that dire. there are some Jews Ici, il y a des juifs that are born with qui blood. sont nés avec le sang And there juif. are some other Jews Mais il y a d'autres that juifs are born by qui sont des faith juifs par la in foi Jesus au Christ. travers de Jésus-Christ. If there is a Jew here, S'il y a un juif I ici, want him to stand je up veux que ce juif-là se lève say, et puis qu'il puisse we are dire, ruling. nous sommes en train de dominer. Juifs, pourquoi le bateau sont dominés la Mokili? Alors, le bateau sont dominés la We are Mokili. ruling this Nous way. sommes dominés la Mokili. We are ruling Nous this sommes way. dominés Awa. Can you clap your hands for that? Beta maboko makasi. Nous sommes dominés la Mokili Awa. I want us to stop something because we want to pray. Nakosarete quelque part parce que nalingi tosambela. God Nzambe is at work azosala and He show His glory et il manifeste sa gloire through His way. au travers de misala na ye. Bible says, Bible ezoloba we too, biso we pe have been transformed. tozokoma transformé That is increasing, en la même image qui croît, qui est toujours croissant. increasing glory. La gloire na yo ezomata Now, toujours. I want to explain to Maintenant you nalingi nayebisa yo the glory of God in you gloire ya Nzambe kati na yo has to be done il faut esalema in two ways. na banzela mibale. God is at work through Nzambe you. azosala au travers na yo You do you at work. yo mpe ozosala. God is working. Nzambe You do you azosala are working. yo mpe The ozosala. Bible says Bible ezoloba that my Father works, papa na nga azosala me too I work. ngai mpe nazosala. When you work, Ntango ozosala God works Nzambe
some work through you. Dieu va faire ses œuvres au travers de toi. And you too Et toi aussi, can do some tu work peux faire des œuvres through him. pour manifester sa gloire au travers de lui. You too Toi aussi, have the duty oza na devoir to do the work through ya him. kotravailler longola nzambe au That is travers the na ye. Bible is saying. C'est pourquoi Bible God ezoloba has put now nzambe atie his eternal power. atie puissance na ye éternel, He has put in you atie yango kati na so yo that through it pour que à travers na ye you can do yo exploit. mpe okosala baexploit. From this time, À partir de ce moment, our Father notre Père, is at work. il travaille. We do work Biso mpe tozosala because our kingdom parce que royaume na is biso the one ruling. eza royaume oyo ezodomine. This kingdom Royaume is oyo the one is eza ruling. nde yango I want to ezodomine. explain to nalingi someone nayebisa motu moko that you are the one ke ruling. yo nde ifo odomine na You mokili. and your father in Yo na heaven. papa na yo na You lola are the one oza nde ruling. baoyo ifo bodomine. You with your father in Yo na heaven. tata na yo na lola You are the one bino nde boza that's got what is good. bao baza na oyo ya malamu That's got what is excellent. oyo eza excellent eza ya yo What is perfect. oyo eza parfait eza ya yo It belongs to us. ebongi eza mpo na biso. Yes. Now, we want to live a miracle. Je veux laisser un miracle. Miracles we want to start right now. Le miracle veut commencer tout de suite là. Finish in 5 minutes. Je vais finir juste dans 5 But minutes. what I want to say, Mais ce que je veux dire, I want you to be careful to je hear. veux que vous fassiez attention à ce que je veux dire. There is a character that is in God. Il y a un caractère qui est en Dieu. God Dieu, is insatisfied. il est insatisfait. God Dieu, works like an insatisfied. il travaille comme quelqu'un qui n'est toujours pas satisfait de ce qu'il fait. All the time he works, Tout le temps quand il he travaille, has never stopped. il n'a jamais arrêté de travailler. All the time he receives praises. Tout le temps, même quand on le loue, même quand on l'adore, He wants more and more. il veut qu'on l'adore, qu'on le loue encore beaucoup David plus. praise him. Il l'a loué. Asaph praise him. Asaph l'a loué. Angel praise him. Les anges l'ont loué. But if ourselves we praise him, Mais même nous-mêmes, nous le louons. because there is a law in heaven. Parce qu'il y a une loi It's dans a law of going hard. c'est la loi d'aller toujours It's de a l'avant. law of hungry. La loi des gens qui ont faim. It's the law of fasting. C'est la loi de ceux qui ont soif. When you are in heaven, Quand tu es dans le lieu you céleste, must be fasting. tu dois être You must assoiffé. never be Il satisfied. ne faut jamais être Never satisfait. be Ne satisfied. sois jamais When you want satisfait. to go hard, Quand tu veux monter très haut, never be ne sois satisfied. pas satisfait de ce que tu as. Parce que notre Dieu, Never be il n'a satisfied. jamais été All satisfait. the time, Tout le temps, he wants more. il veut qu'on le He loue wants encore. more. Il veut beaucoup He plus. wants more. Il veut beaucoup It's plus. the law of C'est heaven. la loi céleste. God give you a car. Et quand Dieu te donne une Say, voiture, thank you, dis Jesus. merci I Seigneur, want more. mais je veux beaucoup plus. God do a miracle Si in Dieu your life. fait un miracle dans ta Thank vie, you, Jesus. dis merci Seigneur. I want more. Et il koleka. And God bless you again. Il t'a pas fait mon lieu. Jesus. Merci Seigneur. more. Mais nalingi koleka wana. The devil, Alors l'ennemi is just there. Le diable est là. Try to stop Il you. veut juste t'arrêter. Only way to stop you La seule façon par laquelle il veut passer pour t'arrêter, c'est de te faire satisfied okoma satisfait na présent na yo. Okomi na niveau moko nga na sukeli awa. when Ntango you omoni are going out. You are going out. ozomata, The devil ennemi akoya giving you name, akobanda kopesa yo bakombo, praising you akobanda kokumisa yo for you to stop pour que yo and to be ostope satisfied. oloba nakomi sikoyo bisika nalingai nakoma. That's the reason C'est why la raison pour the laquelle devil l'ennemi lui-même, was being thrown from il heaven, a été projeté, on l'a chassé du ciel. because Parce que one day un jour, he stopped. il s'est He arrêté. wanted to be Il a satisfied. pensé que c'est lui qui devait être He said, I'll satisfait. put my throne Il a dit, moi aussi je mettrai mon trône. behind the cloud. Gape fo na I konza want to be mokili. like the Most Gape High. sikoyo nalingi nakoma lokola nzambe aleki. Voilà pourquoi on l'a projeté. Today, Aujourd'hui, right now, regarde maintenant. we want a miracle. Nous voulons un miracle. You and me, we are here. Toi et moi, nous sommes ici. There is a law of fasting. Il y a une loi de la soif. There is a law of Il y hunger. a une loi de la faim. Never be satisfied Ne sois jamais to satisfait. see God's glory. Ne sois jamais satisfait de voir la gloire. Ne sois jamais satisfait de voir la God gloire. blesses you.
esili. Want more. Loba Nzambe nalingi lisusu. Want more. Nalingi lisusu. God Dieu, can give you il peut te donner. even more after your death. Il peut te donner même beaucoup plus même après ta mort. Jesus want to die. Jésus voulait mourir. Jesus want to die. Quand Jésus voulait He mourir, has done a lot of il a miracles. travaillé, il a fait beaucoup de The miracles. Bible says La Bible dit, if we could write the miracles, si on pouvait écrire les miracles de it could Jésus, not fit any book. ça ne pouvait pas contenir un seul Jesus livre. want to die. Mais quand Jésus voulait mourir, The week that Jesus want to die, à la minute où Jésus voulait mourir, instead of saying, au lieu de dire, God, Nzambe, I've done a lot, nasali ba miracle now I ebele, can die. maintenant nakoki kokufa No, no, mpe. no, no, no. Jésus alobi, What can I say now? nakoloba nini sikoyo? What can I say Qu'est-ce que now? je peux dire maintenant? Can I say, Nakoki koloba, God send me from this hour? bon, Nzambe sauvenga na minute No, oyo, it's for this hour I came. eza mpona ngonga oyo nde nayaki. What I say is this. Eloko na ngai aloba eza boye, Father, papa, Father, papa, glorify your name. glorifie ton nom. Now listen his father. Ah, Listen his father. oyo nde tata na ye. Listen now his father. Yoka sikoyo The tata na ye. father is replying, Tata azoyanola, I've glorified it. azoloba na glorifiaki yo, I've glorified my name. na glorifiaki kombo na ngai, I'll glorify me my name. nakoglorifie yango This lisusu. God, Nzambe alobi, this God Nzambe oyo is not satisfied to glorify his name. aza satisfait te na koglorifiaka kombo na ye. You are dying. You are dying. This God Nzambe is not satisfied. aza satisfait To te glorify na his koglorifie kombo na ye. That's the reason C'est why la raison pour laquelle Jesus was quand dying. Jésus mourait, There was earthquake. il y avait le tremblement de terre. The sun disappeared. Le soleil a disparu. Everything changes. Les choses ont commencé à changer. People look and say, Les gens ont regardé, ils ont vu. I'm saying someone, Je suis en train de dire à quelqu'un, if the day of his death, même au jour de ta mort, he wants God's glory again. même au jour de sa mort, il voulait la gloire de Dieu. Yo pe avant kufa ifoni ngoma la gloire ya Nzambe. Alingi suso pour la gloire ya Nzambe. Obi papa, Glorify your name. glorifie ton nom. If you are in the hospital, Si tu es à l'hôpital, the day you are dying, le jour où tu voudras mourir, all the sick people, tous les malades, il faut pas piquer. 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 the doctors will look each other. The doctors will look each other. Badokter bakotalana. They say this one, Bakoloba mutu oyo azalaki na This hôpital. one. Mutu oyo azalaki na this hôpital. one. Mutu oyo azalaki na hôpital. Come on, come on, come on. Someone is first here. Quelqu'un est ici. Someone is first here. Quelqu'un est d'abord ici. Someone is hunger here. Aza awa aza na soif na nzala. There is someone with hunger here. Eza na mutu moko aza na soif And awa. someone is first here. Est-ce que mutu moko aza na soife awa? Someone wants to know. Est-ce que mutu moko na pokwa lelo alingi Nzambe abakisela ye? You have seen miracle yesterday. Omonaki ba miracle lobi. Today, Loba lelo. it's not enough. Nzambe I want more. nalingi namona lisusu ebele. More. Nalingi ebele koleka. more. Nalingi ebele koleka. Oh, shabababasa. The glory of God is moving. La gloire de Dieu est en ce lieu. I'm talking right now. Maintenant, là même quand je parle, Touching your life. Dieu va toucher ta God vie. is separating you Dieu va te séparer. from every evil. Il va te séparer de tout ça de ténèbres. Right now. Alors que je te parle maintenant, la gloire de Dieu Want to transform. est comme un retransformer. Oh, Oh, Jesus Roshabababasaya. said. Jesus said. Yesu alobaki, And whoever mutu nyonso, mutu nyonso, is first, oyo aza assoiffé, whoever, mutu nyonso, come on, whoever, mutu nyonso, even if you are young, ata soki oza mwana, even if you are tall, ata soki oza mokolo, if you are short, ata soki oza mokuse, even if you are black, ata oza mwindu, whoever mutu nyonso, is thirsty, mutu nyonso aza assoiffé, whoever mutu nyonso is oyo thirsty, aza assoiffé. the power of God is moving La right puissance de Dieu est en train de passer en ce lieu. moving right La now. puissance de Dieu traverse ce lieu. Oh yeah.
sois assoiffé. Whoever is thirsty, Non, sois assoiffé. come receive your miracle right now. Yaka yaka soza na soif. Yaka recevoir miracle na In the osito. name of Jesus. Soza assoiffé. Yaka recevoir miracle na osito. In the name of Jesus. Dans le nom de In the Jésus. name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. God is here. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu en ce lieu. La puissance de Dieu en ce lieu. Lève les mains, lève les mains. Lève les mains, lève les mains. Raise your hand. Lève seulement tes mains là où tu es.